السلام عليكم متابعي قناة مشروع المدرسة الرائدة. مرحبا بأعزائي المتعلمين والمتعلمات، نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. درس اليوم فهو متعلق بمادة اللغة الفرنسية المستوى الثالث والثاني الابتدائي. غادي نشوفوا الحصة الأولى من الأسبوع الرابع المرحلة الثانية. إذا قبل ما نبداو هذه الحصة دائما حاولوا أنكم تركزوا معنا ونشوفوا الإعلان ونواصل الحصة. اذا الحصه ديال اليوم غنشوفوا معجم ديال الكلمات جديد والفوكابولير جديد على التلاميذ، بحال دي زيكزامبل يون ايطوال لو ميغوار ان وازو اي انسي دو سويت. وغندوزو نشوفوا الحصه الثانيه غنشوف فيها ايكوت اكتيفيتي دو ديالوج كيس كو تو دوا فير ا ليكول، وغنشوفوا لو فيرب دوفوار او بريزون. اذا نبداو على بركه الله. لاكتيفيتي هنايا معجم الكلمات الجديدة على التلاميذ، نحاولوا نحفظوهم ونقراوهم. إذا نبداو بما يلي: سي كوا؟ سي اون فواتور ou bien la voiture. Une étoile. Le tiroir. Le miroir. Un oiseau. Écouter ou bien le garçon écoute. Écouter, le verbe écouter. En classe, je dois écouter la maîtresse. En classe, je dois écouter la maîtresse. Le garçon lève la main. Levez la main. Le garçon parle. Le verbe parler. Ou bien dire. Il faut lever la main avant de parler. Le garçon court. Le verbe courir. Il ne faut pas courir dans la cour. Le garçon crie. Le verbe crier. Elle dispute. Se disputer. نقلوا على هاد الكلمات: la voiture, le tiroir, une étoile, un oiseau, le miroir. Écouter, lever la main, courir, crier, se disputer et parler. نحاولوا نعقلوا على هاد الكلمات: une voiture, le tiroir, une étoile, un oiseau, un miroir. Écouter, lever la main, parler, crier, se disputer et courir. Donc il faut lever la main avant de parler. Il faut lever la main avant de parler. En classe, je dois entendre la maîtresse. En classe, je dois entendre ou bien écouter la maîtresse. Il ne faut pas courir dans la cour. Il ne faut pas courir dans la cour. On dose l'activité ou bien les axes de dialogue. On a la question: qu'est-ce que tu dois faire à l'école? Avec le verbe devoir au présent. Qu'est-ce que tu dois faire à l'école? À l'école, je dois écouter la maîtresse et lever le doigt avant de parler. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire à l'école? À l'école, je ne dois pas courir. Qu'est-ce que tu dois faire dans la cour? Dans la cour, je dois être poli. Qu'est-ce que tu dois faire à l'école? À l'école, je dois écouter la maîtresse et lever le doigt avant de parler. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire à l'école? À l'école, je ne dois pas courir. Qu'est-ce que tu dois faire dans la cour? Dans la cour, je dois être poli. إذا وصلنا لنهاية ديال الحصة. نتمنى أنكم فهمتوا هذا الدرس الخاص بمادة اللغة الفرنسية. ما تنسوش دائما أنكم تبارطاجوا الفيديو باش تعمل فائدة للجميع، لأن كاين تلاميذ الباقي ما توصلش بالدروس. إذا دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.